Ibamlo lomlengo mbanzi nwasha Nikola ibanangani balonji bangu mumu ya kulina imya kujiba munda maditunga dia Kongo wa bankambwa mumu wakulu wa chuluba chiko suchangu ba chuita munonfanka ba munda maditunga mbaye mujikisha jabo jituko ja lelweu bionso ebimpanyi mapa bisangilu byabo bya ngondu yisatu bulubulu bivibikale bitwa jije kacha kuja matuku 15 angondu muisatu washajipanyi meu Kuluseka lwa Congo Central no shalumanya bwase nyeu ku muchitweche cha buloba cha Kinsantu Bantu mbenda munjila bwa kubingila jifanga ja mujilu kuluseka lwa Matadi koko badibikala batuleja bwase benantanda ba muchitweche cha buloba mbenda babingila jifanga ja mai akazeza Munda mwabuloba bujima nshalumanya bwa sebena Amerika ba pechanganye bwa jimanyika jamvita ni bena Iran biala bia bufole ni bikala nchabo kutubwa munja matuku 10 angondu muisambombo utujibikala nendeo Moyo nbon subana ba mwana kasayi munena na shababa ya kalaba kula mwakulu wa chuluba nikutula nilumu lulika lutangila basungula ba benantanda bakulishi bwase fanyima fangondu isatu ya mujimu nyeu jitu dalelwedi kijayi bachuto mnamfuanka mujikisha tulondai Fanyima apa bamana kwa kuila mnyanda mishilishilanga na bwantu ngunukilu waditunga jabana bamwena Kongo basungula ba benantanda bachuto mnamfuanka bamunda mwaditunga nyeu mbela chisala ku bisangilu byabo bya ngondo mui sato jituko jalelo wa jumo matuwa ngondo jikumi ni atano ngondo mui sambombo chijumu cha mnibibidi ni makumi abiji ni chesambo Kulisekeku tatu Emeboji Sankara nyofu mwikala mwanga tadiyi Wakonjkwela tuwa sikijila tuwa manza tenta Kudi basungula ba benantandra shabachu ita mnafanga ba munda maritunga Bwa jiji buinkadi vubikala badi buinkani kasuki Bwa kumuna mshindo Wakwakule imwamianda Idi mwakwenza se jitunga dia Kongo mwangalata Jimuna mshindo wakusongankela Nekuya Kumpala kwa kuba jingila Jikisha jilenga Emeboji Sankara walombi kudi bachu itomnamfanka bwase kaba vungima bokonasha bamuna mushindo kudi filane kasuki bionso ebi nkufingana mumiaba yuvubikala baba songola kudi benantanda kusomba nabo kuteleja yi mwantatu idi benantanda bikala nayi fashishe kuloni majingara kwa bweja mubilo biachima mwenda wabukaleng wambidi bamoni banga bwase jikisha jabuchu itomnamfanka kinku ya kumputu ani kuya kumatunga makwabo bakuya kusomba to kadi nkwalukile kusomba kunwa jikofu jitalale na shacha kuja china ni ba kanwedela mikanda kimulu ijalu luvwa nsangilo wabachu tomnafanka uvumikala mtu ajishe kati kuja matuku 10 ni atano aondu mwisatu mujika jituku dalelo wa jimua matuku angondu 15 ngondo mwisambombo Anukuliseka lanzu bamika ebukalenga ya bachu tumnamfanka ba munda mwanditunga chalongani bwase mu jisambombu jasha jifanyi medi bachu tumnamfanka ba kusekalo mbanduko wajitunga bavikala bafatuka mu bisangilu bwa kubingila jufanga jiteka muyuki ya munkokankoka habidi bikala bitangela etat de siège kuliseka lwa mubanduko waditunga jetuetu tulonda mukalenga Willy Prince Mishiki mufila mulubu wa chenabwalu cha jisu nukajabu mubina bisangilu ebi Tumetoka leo kusali ya discussion ya Assemblée nationale. Twetu bachu wita munonfanka basungula bakuluseka lwa Nord Kivu, Ituri, Sud Kivu, hamwa ni bana betu bakwabo basungula bakuluseka lwa Lukunga ni mukwabo bakuluseka lwa Kabeya Kamwanga. Tujibahatuka muchisangilu cha jitu kujalelu bwachinyi bwalu bwase nyeu bukalenga bwa jitunga famwa ni mulombo jichindonda wanzu bwetu wa mujimu kimbi tabija bwa twetu kwenza muyuki wa munkokanko kamuchisangilu cha lelo bwa habiji bikala bitangila nkubilu wa bantu ni bintu byabu kuluseka lwa mubanduku wa ditunga jetu twetu to bantu bajibafu bantu bajibashimishe bintu bya mushinga kajimbo chini bukalenga kimbuswa bwa twetu kutangulula chilumbu chijiba bikila bwase
état de siège kuluseka lwa mubanduku wa jitunga to kacha bateka état de siège to ni lelo kato ena tumuna chiji chishintuluka to bwalu bwase kushufa kwa abantu kujana kutungunuka kunyangila kwa abantu kujato kwa manema abantu makasi kujana kutungunuka mianda ya lukota mianda ya kanyau ijana mitungunuka kajitoa lombini bikengela tusoma kumesa muyuki ni bena bukalenga tuyikila nabo bwakumanyeni chitu juma kwanga tumapanga jika mwaba umwefela nchini bajuba benga kibwalukai twetu basungula bakuluseka lwa Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu hamoni bana betu badi batu twanyama kumikolo twaha tukimuchisangi lwechi twambini bwatwetu kupingana mubisangilo amuhikala bilu bietu byachiba mwendo wa bukalenga ni bena bukalenga bita bija bwatwetu kusomba kumaesa muyuki kwenza munkoka hambiji bikala bitangila chulumbu cha état de siège hikala bukimbanyisha bwakutubikijisha bwakwenza muyuki wa munkoka twetu basungula ba benantanda bakusekala mubandu kwa jitunga katwa kubwela mubisanga muko mwanda polo jumi mpingana anu muchumenga chikulu cha chensansemu bokunleshi bwase ngufena wachina chifuminwechi tatu Daniel Bumba fumwikala mwenda kana jitu kuja makeladi mu chisalu chene na cha zando bokujumwena ndabidi mushindo dimiande ya mankenda mikali yenzeka kulindisekeko fanyima fabiji mu mulongolongo bifua chisalu chene na cha zando chikale chikangike ni mukachi mwalui bakulwachi nyeu jitu kuja makeladi ngufena wa mchufumino cha chensansa tatu Daniel Bumba nyeu fumwikala mkwataka chabu nyingel bwakumuna mushindo wa kunyunguluke montengu yinayi ya china chisalu echi bwakujumana ndabidi midimu ya lui baku ni kubanche chifidi cha china chisalu echi mushindo di mukachi mwajenzek Daniel Bumba wasankibikole bwakumuna bwase nyeu mankenda mafingana muchina chisalweche bukoye bonso buvikala bumweke nyaba mishashilangana mbumbusha tulande ntukezula bimpani byakane tubujimbwa famuni bindundu bya mai bubikala bimweka bimasha muyimo myaba muchina chisalweche bionso mbyumbusha ne chisalo nchichala chitoka bumodi chilamba chitoka kulisekeku Daniel Bumbanye waji mwenyine ndabidi mushindo wa jufuladi libikala bufule nzubu ya jifanyina bintu yivomikala miasa mujipanga kunemeka mikenji ya ngashilu munta mwachimenga chikulu cha chensansa ni wambidi bena nzubu ibwase nibikala nichabakuba fesha miaba mubitanda bishishilangana bikalabo ni chabwa kufesha bangenda mushinga bakuseka lwa chisalo chine na cha zando kachino juma kukwata nchase mumatuku makesa dimikala nokumpaleko nibikala chabwa kufile chikemo cha kunzulula china salwechi mulu jilwa sebanga enda mushinga bamuna mushindo wakubanga kufana bintu bionso ebi mulwedi lwa kwefuka lukote na shanzala muchimenga chikulu cha chensansa kadi muramatawo de ditunga motion munumuiko bwa bangenda mushinga badibikala bafana bintu bya bukumpenga kwa misesu mishishilangana idimikala minyunguluka chisalweche bamba se kakwena jitukune jiba dijibumu wakufila bantu abalusa na shukubalekela bwabafanyina bintu bya bukumpenga kwa misesu na sha muko mwanda mpinje huu ngakula chilumbu cha jisama ja Ebola kulisekala mbantu kuwa ditunga nyeu mulubu mwikala moidibwe baleshibwa sebantu luka manima 15 bakadi bafwa kamonda mteketa ni bya hamuto kibunyi bwa badibikala bakwa chika jisama edi kulisekala mbantu kuwa ditunga jabana ba mwena kongo bantu luka manima 15 mbafwa kama mwanda mteketa ni jikumi kiba dibikala bakwa chika jina jisama edi kama isatu makumi abiji ni itano ke badibikale balama mumwaba wa habwao bwakumana mushindo kubakula londafo lwa jisamedi ja Ebola jijikala jimweka jitompoko ku luseka lwa bunya na sha ku mubandu kwa ditunga jabana ba mwena kongo bwabanga chito bana shingi badibikale banyunguluka mumpitaji yonso elimikala mikunguja benantanda badibikala nikishaka kadisama ja Ebola neba dibikala baleje bimpani byakana bwase bwa kwefuka kishaka bidibikengala muntu ikala wa byanza kuchikondo kuchikwabo
kuluata kalamba kujulu ni kukanga mishiku byonso ebi mbokubenga kufetangana ni badibikale ni jeni samedi badibikale bafatula lufefa lwaji mwanda mukwabu mwakubenga kwelangana myoyi kuchikondo fali muntu kayimwikala mwa byanza to karibu abanga buka baba badibikale balishi mpanibyaka basembuka mbula matadi watitunga dia bana bamwena kongo pamana badibikale bamutu anyama kumikolo myandi abukola bamubidi nyewu mbafila lubeles byonso ebi mulwidi lwakuluisha kina kishaka wakatampakanye mu myaba mishishilangana munda mwalitonga jetu nasha muko mwanda numuchimenga chikulu cha chensansa ngakula mpinjeu bwa chisumbu chijashile cha chwita mnafuanka ani mu kuliseka la Congo Central ki kunyumika la nsanganyibwa nufolusa bakunleje bwase nyeu baina tanda bakuliseka lwa kisantu bavika na kwa munjira jitu kuja lelwedi batwa bindundu mujilu baba badibikala ni bidon kubyanza ni ngesu baba mbakuliseka lwa mataji badibikala bambase maya kazeza kaina mikala fatuka kumilonda ya kuliseka lwa mataji na sha bakwabu badibambase regidezo ujanu kujina bwa kuliseka lwa matadi kadibu wa mai kayena koko na shikimulu ijalu vikala bele mutambi balombeko di bima nyinyi ba regi dezo japa ja kuseka lwa Congo Central bwa bensa mwa bomonso bwa sema ya kazeza ikala kumilonda ya ku matadi bakwabu mba kuseka lwa kisantu bobo bafabu bikala munjile bwa kubingila jupanga ja mujulo wanzembwa udimwekalo mweke kulinisekeku ulwa kadika uyimwekale uambulisha benantanda nasha muchimenga cha chensansa ngakula mpinje bwa bena ja jeri dikala pokunleje bwa senye uvavikala bakwata kachabu nyingela mu jituku ja lelwedi bokuya kusamba umo wakubobo ufumwekale mu tulukila mu chinyongofelo cha majulo amamwenda ufumwekala muf kunilisekeko balunda ba jeridikala nye bavikala baya ni lubelesa lubafesha kudichuita mnafuanka wa munda mwaditunga musungula kulisekalo wa chimenge chichukulu cha chensansa ke munzu lijubo envelopa ni lufeto kupesha nyanabo ufumwekala mutulukila mu nyongo peluechi nanku chensejechi chifuchikala chelelankashi ne chisankana chibikole kudi aba baina ja jeri dikala boal bwa senyeu kene mwekala ulekela benda bonso badibikala batulukila kumalo makola munta mwa ditunga dia konga mwangalata na shimuchimenga cha chinsansa nasha anu muchimenga chikulu cha chensansemo mudisambo mbu jasha jifanyima muvananko jituko jomekela batoka bamwetu bakwabu babikila bwase bitoka toka nyewu kulini lusekeku chisumbu chijashile chijinjina jase fondation mwimba bafubikala benza sangilu mune nane nayi sangilu fumikala mulombole kudi mulombole wa china chisumbu eche kimukalenga kulodi mwimba mu jakula jenda nyewu wa ikulombe kudi banfumu bonsu mwaba ujilajila bubu wabamuna mshindo wa kuambulisha ku bautoka bamwetu kubambulisha kinkuba pesha makutanasha kadi nkuba pesha ku manga adima kubambulisha bwase mibidi yabo kai munyi mushindo wa kunyanguka nasha bantu bunyi buntu ndulingana na bavubikala mubina bisangilwebi bavubikala belankashi ni balaye bakumuna mushindo wa kuambulisha ku batoka bamwetu anyi bitoka Bokwele chisala kungumu mumokulu wa chuluba inya kuseka lwa mvita idimika lifedibo wafakachi fa Iran ni bena Amerika bokwele jibwase nyeu bafechangani bwane bingoma kabi mnishindo wakujila na shita ikaja tubulubulu to mushind jiman bakangule mikalu byonso ebi miandi ya bungende mnishindo wakutwa jisha bimfani biakana fakachi fa Amerika ni bena Iran kadi bwa biala ni bikala nchaba kutuibwa mujama tukujiku minchitema angonto utujibikala nendeu byonso ebi mnuijulwase bufole ni jitalala mnishindo wakwalukila wakashiji fakachi fa matungara abichi kompa ngumu ya jiki kumpala wakushi yangana njinu vuluja chifuchikala bula nimbuchama bwamina maluba fanyima fajikisha ja ngondu isatu ani sangilu fubikala benza ya ngondu isatu munda mwatunga ya kongo mwangalata bachuta mnafuanka ba munda mwaritunga jetuetu ba imujikisha jituku jalelu edi byonso ebi mpanyima fa ngondu isatu bulubulu ya bisangilu kubanda kufweke Kulisekeku eme Boji Sankara mulombodi wabo vumikala mwela twaskele Thomas Tenta kudi bamoni banga bwa didi fila juvumikala badi file bwa kumuna mshindu wakwa kwela ditunga jabana bamwena Kongo ngano ambiji bwa chilumbu cha
Vita fakati pa Iran ni Amerika bwase nyeu bapechangani bwakuteka bingo mapanshi ni kunzulula mikalu yufubika labakange jitayika jatubulubulu to mushinda jishika fakati pa Amerika ani Etats-Unis ni Iran. Tafukele mana bantu limitu anulama na tulambe tukabinanku chuvombula ba moyelu mungu mokulu wa Chiluba mshalabiakana. Matumaini kwamba uhali njema, karibu mara tena kujumuika nasi katika matangazo hii idhaa ya Kiswahili ya Telesingand. Hapa ni muktasari wa habari. Baraza la bunge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaweka nanga kwa shughuli zake za kwenda likizoni hivi leo, ikiwa ni kikao cha Machi ambacho kinakomwa. Na idadi ya walioguswa na kirusi cha Ebola inazidi kuongezeka nchini DRC. Na Rais wa Marekani Donald Trump anasema kuwa yeye na Iran huenda wakapata mwafaka wa afueni wa kusaini mkataba wa usitishaji wa vita. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Baraza la bunge ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hivi leo linakomesha vikao vyake kabisa na kwenda likizoni kwa miezi 3 mfululizo, ambapo wabunge wanakwenda likizoni, lakini baada ya mtafaruku mgogoro ambapo umeonekana mgawanyiko katika baraza la bunge kuhusu vita na kuhusu maoni ya kura ma referendum nchini DRC. Baraza la bunge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linafunga kikamilifu kikao chake hivi leo, ikiwa ni pamoja na kukaba mhula wake wa Machi ambao wanabunge walikuwa wakifuata mkondo wa bunge nchini DRC. Haya yanafungwa baada ya mada kadhaa kuzungumziwa kwenye baraza hilo, baada ya baraza la bunge hilo kupitisha swali la kura maoni ambayo imegawanya wananchi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusukuma maandamano ya upinzani kufanyika DRC. Kura maoni hiyo imepitishwa kwa asilimia juu na baraza la bunge, ikiwa asilimia ya juu iko naunga mkono rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mrengo wa eneo Sacre siku za hivi karibuni. Upinzani nao umezomea kura hiyo ya maoni, ukisema kuwa ni kura inaendea kumpa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kubaki kidedea ukiongoza nchi yake, ikiwa Rais Tshisekedi yupo mwisho wa muhula wake wa pili kuongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baraza la bunge limeonekana kutokuelewana na baadhi ya wabunge kulingana na sekta ya usalama huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Weekend iliyopita wabunge kutoka jimbo la Ituri na Kivu ya Kaskazini waliondoka baraza la bunge kutokana kwa wabunge wengine wameongeza mwongozo wa kijeshi mashariki mwa DRC katika jimbo la Ituri na Kivu ya Kaskazini. Baraza hilo linakwenda likizoni ikiwa maeneo kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina misukosuko na wasiwasi, huko M23 akishika maeneo mengine na ADF ikiendelea kutokomeza wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na swala ADF ni kwamba wabunge wa jimbo la Kivu ya Kaskazini pale Ituri waliondoka ghafla kwenye baraza hilo wakisema hawatashiriki tena ikiwa basi mwongozo wa kijeshi utaendelea, kwa sababu matunda hayapo tena. Tumekutana na Presi Ulimishiki hiyo Jumaa iliyopita akizungumzia kwa nini waliondoka baraza la bunge. Tumetoka leo kusali ya discussion ya Assemblée Nationale kwenye kulikuwa mkutano kanaita wiklo ya sisi wabunge na wabunge, kwenye tulipasha fanya evaluation ya etat de siège na kupana ma proposition kwa kusema vita hii ya agression ishi. Tumeshangaa pandake tuko tunaanza ma discussion mbele ya waziri wa usalama, waziri wa ulinzi na waziri wa sheria, wamekata hiyo madeba kusema kama hatuwezi kuendelea, tupeleke hiyo maneno kwa commission. Sisi tunasema kama hiyo iko violation ya katibu mkuu ya Kongo. Article 100 alinéa 2 ya constitution inapatia wabunge ile nguvu ya kuweza kukontrole gouvernement na maservice yote, notamment FARDC, juu tuweze kupana rapport. Ndio tunasema hivi, vile kuna wakolege wetu walikuwa instrumentalize par hii hela imetembea ndani ya mule, hela imetembea hata mali ile hela. Tunaona hii damu ya wandugu zetu wanakufa Ituri, wanakufa leo Sud Kivu, wanakufa Nord Kivu,
na hata nani Beni Nord Kivu Beni bien na wanakufa vile vile Otuele leo. Ndio tunasema sisi wanabunge wote wa hiyo province mbili na wengine watakuwa solidaire kwetu, hatutakuyaka tena hapa kwa Assemblée Nationale mpaka siku yenye hii deba inarudia, na tunakonsidere hii comme trahison à l'égard ya chef de l'État, sababu kuna ugovi mingi komune ndani, kuna wizi ya hela, kuna complicité mingi. Leo opposition wanasema balkanisation, ilikuwa occasion ya kwanza leo kudemontre kama kweli sisi wabunge tunafanya kazi yetu, na hii ilikuwa entre sisi wa député na waziri wiklo, hakuna mtu ambali. Lakini haya ya kijeri, mpenda mtazamaji, siku zilizopita tulikutana hata hivyo na mbunge Arsene Mwaka ikiwa mauaji yanaendelea kila ukicha katika mji wa Beni. Aliteuliwa katika mji wa Beni, tukamswali vipi anaona, na tumesikia kwamba vita vinaendelea huko Beni, lakini gavana jeshi hana majukumu ya kupigana. Kwa nini amenyimwa majukumu haya? Tukamuliza Arsene Mwaka. Ndiyo tungali tunasema hiyo, hatuifahamu hata kidogo. Na population ya Beniville, Beni territoire, hata Lubero na Nord Kivu yote hatufahamu kwa namna gani wanaweza kutupatia mwanajeshi anayekuwa mzuri sana, lakini wanamkataza kupigana. Ni kusema hana oda kwa vita, wanapatia oda ya vita mtu mwingine, na yeye wanamtia akae tu sawa gavana wa civil. Hii kitu natushangaza. Hivi tunaomba kwa wakubwa wanaoongoza nchi kusema kama wangali wanampenda huyu gavana waliyetupatia, wamupatie mamlaka ya kuweza kupiga adui, sababu kwa usiku ya leo wameua watu pembeni ya nyumba yake, karibu sana na nyumba yake, na hiyo ni kitu kisichokuwa kizuri. Na kama wanaona hawapendi aongozi, wamuondoe, watie mtu wanayemupenda, wamupe mamlaka ya kuweza kupiga, kwani etat de siege ni kusema wanatia mkubwa wa jeshi ili aweze kufanya hivyo vyenye wasivile walikuwa wakifanya, na afanye kinachopita kia wasivile, ni kusema kupiga vile adui. Hivi wakati wanamtia kama aweze kufanya kazi ya kisivil na wanamkataza hiyo ya kijeshi, sababu gani wanafanya etat de siege? Hivi tunataka kuomba na heshima yote kwa wote wanaoingia ndani ya mambo ya etat de siege kusema ingefaa watuweze kutupatia gavana anayekuwa na mamlaka na ya kupigana na ya kuongoza kama civil. Take Arsene Mwaka akiwa profesora wa vyuo vikuu nchini DRC. Na wakati huo ni kwamba idadi waliokufa katika kirusi cha Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inazidi kuongezeka, huku idadi ikipanda kwa juu, wakisema watu ambao wamekufa kwa sasa ni 149 kwenye kanda nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na kirusi cha Bujo. Na fondesheni ya Mwimba Texas nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekaa hapo majuzi kukutana juu ya kile kinachoendelea. Mwimba Texas ambayo ni shirika linalounganisha albino nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiongozwa pamoja na kiongozi wake, kwa pamoja na Glody Mwimba, alikuwepo na kuzungumzia juu ya hali ya albino nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuna vipi kwa nusuru. Hanajiri ilikuwa viongozi kadhaa alikuwepo kushiriki mkutano huo wa Mwimba Texas ambao unakwenda moja kwa moja kuunganisha albino nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Foundation hiyo Pierre Texas imeendelea kujulikana nchini DRC. Wakati huo ni kwamba shirika la kibinafsi lisiokuwa la kiserikali la Lefonide Jeridi Kala limeweza kuandamana moja kwa moja na kutana mmoja wao mbali ya serika na kifo cha mamaye mzazi katika masiku zilizopita hapa mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hilo ambalo limevuvumka nchini DRC limeendelea kujulikana sana nchini Kongo. Viongozi wa G7 wamekutana hivi leo nchini Ufaransa pale Ulaya juu kutathmini juu ya swala la kuzingirwa kwa Ukraine na taifa la Urusi na tena juu kukuza uchumi wa dunia. Ukraine imesema kwamba mashambulizi ya makombora ya Urusi yamejeruhi watu kadhaa na kufanya uharibifu mkubwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, huku Urusi nayo ikiripoti vifo vya watu 3 katika mji wake wa kusini mwa Tula. Ukraine na Urusi zimeendelea kushambuliana kwa makombora usiku kwa mkia leo. Ukraine imesema kwamba mashambulizi haya ya makombora ya Urusi yamejeruhi watu kadhaa na kufanya uharibifu katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Kupitia mtandao wa kijamii wa Telegram, meya wa mji mkuu wa Kiev Vitali Klitschko amethibitisha mashambulizi hayo
ambayo kwa sehemu kubwa yametajwa kulenga mji wake. Kwa upande mwingine, Urusi nayo imeripoti vifo vya watu 3 katika mji wake wa kusini mwa Tula kufuatia shambulizi la droni kutoka Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema hapo jana kwamba atafanya mazungumzo kuhusu mashambulizi ya Urusi na juhudi za kumaliza mgogoro huo wakati wa mkutano wake na rais wa Marekani Donald Trump watakapokutana katika mkutano wa kilele wa G7 nchini Ufaransa unaoanza hivi leo. Njia wanachama kundi la mataifa yenye nguvu duniani ya kiuchumi G7 zinatarajiwa kukutana hivi leo kutafuta mwafaka na rais wa Marekani Donald Trump katika mkutano wa kilele unaofanyika nchini Ufaransa hivi leo. Washirika hao wa G7 wanataka kupata maelezo zaidi kuhusu makubaliano hayo ya pamoja na mpango wa kufungua tena mlango wa bahari ya Hormuz kwa shughuli za usafirishaji wa meli zilizo na mafuta. Na wakati huo ni kwamba Iran na Marekani huenda wakapata hivi karibuni mkataba wa amani 14. Marekani na Iran zimefikia makubaliano ya awali ya amani yatakayoihusisha pia taifa la Lebanon. Hatua hiyo itavimaliza vita vya zaidi miezi 3 mfululizo tangu Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi yake na kuvamia taifa huru la Iran. Rais wa Marekani Donald Trump aliwapongeza wahusika wote kwenye mtandao wake wa kijamii aliposherehekea siku yake ya kuzaliwa hapo jana Jumapili, na kuongeza kuwa ameidhinisha kikamilifu kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz na kuondolewa vizuizi vya jeshi na wanamaji la Marekani katika eneo hilo mara makubaliano hayo yatakapotiwa saini rasmi siku ya Ijumaa ijayo. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazem Garibabadi amethibitisha makubaliano hayo, ambapo amefahamishwa kuwa yanawezekana pia baada ya mazungumzo na Qatar ambao ni mpatanishi mwingine. Pakistan, mpatanishi mkuu katika mazungumzo hayo kati ya Marekani na Iran, ndio itakayotangaza makubaliano hayo ya kwanza. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema wapatanishi wiki hii wataongoza mikutano ili kuweka msingi wa mazungumzo hayo katika mifumo ya kiufundi. Nchi mbalimbali zimepongeza habari ya kufikiwa makubaliano haya awali ya kukomesha vita vya Iran. Miongoni mwao ni nchi za Umoja wa Ulaya, Uingereza, Australia na New Zealand. Mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kanja Kalash amesema makubaliano kati ya Marekani na Iran yamepokelewa kwa furaha tena kwa dhati. Na ndio mwisho matangazo. Hapa ni muhtasari wa habari. Baraza la bunge la DRC linakomesha vikao vya Machi hivi leo kwenye kanda nzima Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wabunge na kwenda likizoni. Na idadi ya walioguswa na janga la Ebola inazidi kuongezeka nchini DRC. Tehran na Washington huenda wakapata afueni ya mkataba wa amani Ijumaa ijayo. Mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesengan. Kwa niaba wote walioidhinisha matangazo haya, kwa msalaziana kutakia kila laheri, heri ya konana, alamsiki. Kokila ya mbote batata ba mama bilandi ya bifikula ya tele 50 tangu mefwana samu na kupesa bino manaka yenda bansona ndinga ya Kikongo. Na inda bansona betogeza bana kutubila mambo metala yinzo ya kinzonzi ya mtoto Kongo Democratic na mutindo ya yimanaka ya kisaru ya bantu bidi ya ngangu samu na ngonda ya tatume kwiza na kumanisa. Tugeza pi na kutubila kizunga ya Kongo Central wapi kisika na kilumbu ya bubu ya yibayeke kevwanda kankan vwandaka ya kufwema na mbanza ya matadipi ya kisantu samu na mambo metala maza pibula pijiaka kinzazi. Banta unanganda ntoto Kongo Democratic na tabeto na kati ya bankindu na Moyen Orient mingi tokeza bana kukoma chance na mutindu ya ikivuvu ya ngwiza ni ndemba ma mekwiza na komunika na kati ya nchi Amerika na nchi ya Iran.
yakeleke siku za biti binokele mingi kulanda beto na kukila kilumbu ya bubu ya inanzila bifikula ya tele 50 bikato zibula hinda mansangu ya kukila kilumbu ya bubu na mambo metala inzo kinzonzi ya Mtoto Kongo Democratic binofeti kuza biti bantu bidi ya nkangu ya Mtoto Kongo Democratic kuna na inzo kinzonzi mekuiza na kilumbu ya bubu ya yikumanisa manaka na bau ya kisalu isamu na ngonda ya tatu ya bakebo kilaka na luputu session ya mars mekuiza na kumanisa na ntangu ya ibantu bidi ya nkangu mekota na ntangu ya kupema ya ikise saraba ubaki kuiza na kukutuka na bisika ya nkangu kuiza kana kupona bau samu na kubaka jaka bangindu pimalombo ya nkangu binofeza beti manaka kisalu ya bantu bidi ya nkangu ya ngonda ya tatu kuiza ka mingi na kutubila mambo metala bankindu ya Mtoto Kongo Democratic mpingindo pidikano ya kusobisa buku ya misiku ya mambo kila mambo ya referendum pi kuiza ka na kutubuka na manaka ya kisalu ya ngonda ya tatu samu na mambuka kametala bantu bidi ya nkangu kasi ya mbala ya yibeto tubila mutindu ya yidimbuka mosi ya bantu bidi ya nkangu ya ndambu ya Nord Kivu ya nengmukaka na tubinatumaka na mbuta tubidi ya nkangu Willy Prince Mishiki bikaka tupimanga kusangana na lukutakana kisalo bantu bidi ya nkangu kuna na inzo kinzonzi samu na kumunisa kusepela na bauve na mutindu ya yimambu ya bankindu na isi Mtoto Kongo Democratic kina kuiza na kuntwa disama mbuta Willy Prince Mishiki kuizaka na kubaka ndinga na tura kinzonzura bamongisi ya ntangu samu na kutubila pi kusansula mutindu ya yiba wamekuiza na kumanga kusangana na lukutekano ya nchuka ya mambo metala kisalu ya bantu bidi ya nkangu samu na mbuta Willy Prince Mishiki bibi bantu bidi ya nkaka ya nkangu ya kizunga ya Nord Kivu mambo ya bankindu na isi Mtoto Kongo Democratic kena kuiza na kubaka nchuka vempi bamekuiza kutemina kisalu ya kubwela kantangu ya eba kikuiza kubukila état de siège. Beto tubila mbanza kimfumo Kinshasa na kilumbu ya mazuno kilumbu ya lumingu nguvulu ya mbanza kizunga Kinshasa mbuta Daniel Bumba lubaki kuizaka na kusaranzie tura kisalu kuna na kati ya wenze ya nene ya zando samu na kuzaba mutindu ya yimambu ya kuiza na tumuka na inametala kutula bunkete pimekuiza kupesa kivuvu eti ntama mingi vea kivuanda mvutu kulu ya mametala mambo ya kuteka na kati ya zando ya nene ya imba. Kuzibula ya zandu ya nene ya Kinshasa na manima ya bamvula mingi na kilumbu ya lumingu yayi ngufulu Daniel Bumba vuandaka kuna sambu na kulandila bisalu mpila yoke salema kisalu ya uvuandaka yidika banzila kukatula bima ya mvindu na banzila ya maza nampi kubuka bainzo ya metunga maka na mpila ya mbote ve kisalu nyonso ya isambu na kuvutula bonkete na zandu ya nene kizibulu ya zandu ya nene tasala eti bateki nampi bansombi kuvuanda na kese mingi bateki yina bao kulamaka tabaka mpi bisika ya nkaka mesungisa nguvulu Daniel Bumba. Mutindu bemba kusa ya vanda kandinga ya mama Leticia Kutupuka beto tubila kizunga ya Congo Central bubu yayi ya vanda na mbanza ya Matadi topi ya Kinsantu mambo vanda kambo TV nkangu ya mbanza ya umingimi na mbanza ya Matadi ya vanda ka kufuema ya nkangu samu na mambo metala maza ya kunwa kuna na ndambu ya quartier ya Ntsasa ditumba pina ndambu ya nkaka na Kinsantu ya vanda kufuema ya nkangu ya mekuiza kusala bangonda yia ya mvimba kuzangeti bakuza kuvuanda na kinzazi ya mbote betulanda na kilumbu ya bubu yaye ndambu ya nkangu ya mbanza Matadi pia Kinsantu fwema kasamu na mametala amaza pikinzazi na kati ya mbanza kimfumo ya Congo Central ambanza Matadi dimvuka mosi ya nkangu ya kizinga kana ndambu ya dimvuka Regideso kimwanga kamaza na Ntsasa ditumba kwendaka na inzo ya kisalu ya Regideso yemebaka mana kisika ya webebo kila Ntsasa ditumba samu na kumonisa anganzi pikufwema na bawo na mutindu yaye bameza bakusala bangonda ye mvimba kuzangeti bakwiza
na kuvwanda na mutindo ya mbote pia kufarakana ya kubaka amaza ya kunwa pia kusadila abisalu na ndambo ya kisantu nkango ya kinsosa kwizaka na ukita na babalabala samuna kulomba amvotokolo ya kinzazi bametubeti kubanda ngonde ya mvula betu ikele bamekwizaka na kumona jakave kinzazi na bainzo na bawu na ukitaka na bawu na banzila nkangu zabaka na kuyoka bapine na banzila pikwizaka na kusoseti polo sukitavana samu na kuvutula mambo na mulongo na kulandakana bansangu ebetokelera yawu kukatula makisalu ya ntwadisi ya snel ya inkisi mikwiza na kulombama na nkangu ya kwiza kufwema kulona ndambo ya akisantu ya melombama na bantwadisi ya kizonga ya Congo Central ya kusanya smefona kana samu na kusaliti nkangu ya kizonga vuanda na kumwangana ya maza ya mbote pia kuiza kubaka maza ya kunwa pia kusaidia bisalu na binzo na bawu pia mutumefona kana bola pijaka kinzazi pia kuiza kukondwa ve kuvwanda na bainzo na bawu samu na kusaliti kufuema ya mutindo ya yankangu kuiza na kuvwanda kave. Na kilumbu ya sabala ya 74 kulota dimvuka na kumbu ya Fondation Texas kwizaka na kuvanda kutakana mosi ya mfuno samu na kukembela di kilumbu ya kubanza mambo metala bantu ya bakebo kilaka bandundu kasi kaka na kutakanu ya dimvuka ya Texas yake kwizaka kutwa disama na mbuta Glodi Muimba kwizaka na kulomba na bantu adisi samba kwiza kupaka makano yake kwiza kusadiseti bantu ya bakebo kilaka luputu balbinos kwiza kubaka lusadisu ya mambo metala lupusu na bawu kuzanga akakalankani angendo kupesa mapia kubaka malusadiso winganga na jambo metala mpusu ya bantu ya bakebo kilaka balbinos topi bandundu ya undevu andaka adiambu ya mfunu pia nene ya yitu bila maka na kilumbu ya sabamikato kulota na mbanza kimfumu Kinshasa na nzia lukutakanu ya salimaka samu na kukembela kilumbu ya ike kwiza kustadisa samu na kubanza jambo metala abalbinos topewa kipo kilaka abandundu na nzia na Yaounde dimvuka Fondation Muimba Texas ya ikitwa disamaka na mbuta Glodi Muimba zabaka na kudidila na makuta bamfumo samu na kulomba na bawu bazaba kubaka makanu yayi meforakana samu na kusaliti bandundu zaba na kuvwanda na kakarankanive ya kubaka lusadiso minganga na mametala ampusu na bawu Glodi Muimba Texas zabaka na kukoma chanson eti dimvuka Fondation Muimba Texas ekelela mvita ya ngolo ya kusobisa mambu na kusaraketi nkoso muntu atapi bandundu avuandra dilwaku ya kutadila malokola muntu nyonso na mutindu ya yinde Fondation Muimba Texas na ntwadu sulo ya mbuta Glodi Muimba mezaba na kusansula mbote mvita na yandi samu na batu bakebo kilaka abandundu bakwizaka na kulomba lusadisu ya abantu mwa mpiba mfumu na umetala kubaka malusadisu ya minganga na jambu ya mpusu ya abandundu Yaounde kwizaka na kuvuanda jambu ya nene ya yikwizaka na kuvuandisa lukutakanu ya mfuno mpi ya mekwiza na kusongisa mutindo mbuta Glodi Muimba kikwizaka na kutuadisa dimvuka Fondation Muimba Texas na lukutakanu yawo abantu mingi kwizaka na kubaka ndenga pikutadisa mabanza na bawu ya nyoska na kwiza na kumonisa mutindo dimvuka Fondation Muimba Texas kila kwiza kutatamana kuvwanda na mvita samu na mambote ya bantu ya bake kwiza kubokila bandundu topina luputu balbinos. Mbele tubila dimvuka yankaka yambale tubila dimvuka le fourmis yambuta tubili yankangu jeri dikala yekwizaka kumonisa jaka bumosi kati na dimvuka yawu na mutindu sabemekatwa kuluta bazabaka na kuvwanda kintuadi na mosi ya msangani ya dimvuka yawu yekwizaka na kuzimbisa mama na yandi kintuadi na yenba kwiza kusiamisa yandi mabanza pi bangindu samu na kutadisa yandi eti lokwane kere mosi ya bansanga
ngani yadimvuka liformi ya mbuta jeridika la bakele kintwadi na yandi bakuiza kutubila mambo yamekuiza kana kukitsia ndi ntima pi kuzanga kuzimbakana bapesaka yandi mwafi mfiuma yaikuizaka na kusadisa yandi pi yandi mosi muntu yakuiza kufila mama baraka ndinga samu na kuvutula matondo pi kutadisa nzola yake kuiza kuvwanda na kati yadi mvuka liformi ya mbuta jeridika ntubidi yankangu ya ndambu ya funa. Beto sukisa na mametala bankindu na kati ya ntoto ya Moyen-Orient beno fwetiza beti na manima ya ntangu mingi ya bankindu kivuvu ya ndemba mwikuiza na komoni kama na kilumbu ya tanu ya sabale beto ikele beno fwetiza beti na kati ya inti ya Suisse ya Vwanda Amerika pi Iran kekuiza kutula dinta kanabau na mukanda ya ndemba ma yekuiza kumanisa bankindu na kati ya ntoto ya Moyen-Orient. Na manima ya bangonda mingi ya bankindu Amerika na Iran mibaka nzile mvutukulu ya ndembama ya kele diambu ya mfumu ya Amerika Donald Trump tadisa kala kilumbu ya mazono na nzile bisadilu ya nsinga na kutuba keti Amerika na Iran mibaka adikanu ya kuzenga bankindu samu na mvutukulu ya ndembama na ndambu ya Moyen-Orient. Antumwe antete ya Pakistan inti yake kuiza kuvandisa masolo ya ndembama kati na Amerika na Iran sansula kambo tembo tete na kilombo ya 10 na ivwa ya ngonde beto ikele ya zolatuba mingi na kilombo ya 5 ya sabale beto ikele Amerika na Iran ake kuiza na kutula manzakana bawu na mukanda ya ngwiza ni ya ndembama samu na mvutukulu ya ndembama mpiku zengana ya bankindu na Moyen-Orient. Ankenji akikuiza kusalema na kilumbu ya tanu ya sababu bitu ikele na kati ya inti ya Suisse. Binofetu kuzabeti kubanda antangu ya angwizani ya ndembama ya mekuiza na kubima mambo metala petolo topi mutangu ya petolo pekuiza na kukita ya kuizaka na kumata bilumekatuka kuluta. Binofetu kuzabeti bankindu na Moyen-Orient kuizaka na kuminsantisi pika kalankani na nzingulu ya nkangu ya Iran bwela pijaka ya bainti mingi ya nkaka ya ikuiza kumona bankindu ya Iran na Amerika kuiza na kumwangana tina bainti na bawu bena pijaka mambu ya ekonomi kuiza kukota na ntisi epi na wonga ya mevingila mambo tembote pi na mutindu ya malu ngwezani ya ndembama pi kutula mayawanzaka na mukanda ya ndembama kati na Iran bwela pijaka Amerika samu na kutula nsuka ya bankindu yayi mibaka antangu mingi pekuiza kutula inta mvimba na kakalankane na metala politiki bwela ekonomi ya nzambi. Yakele bansangu ya kivuvu ya mvutukulu ya ndembama na ntoto ya Moyen-Orient demezaba kutula nsuka na manaka na beto ya inda bansangu ya kukela kilumbu ya bubu ya yikasi na ntwala tozaba na kuvamba na bika tovutukila bansangu na beto na bukufi na yao. Na inda bansangu na beto kukela kilumbu ya bubu ya yitomezaba kutubila mutindu manaka ya bantu bidi yankangu kuna kati ya indwe kinzonzi samu na ngonda ya tatumekwiza na kumanisa bantu bidi yankangu kwizaka kutubila mingi jamu metala kukubi kama ya mambo kusobisa buku ya misiku tope bakebo kilaka na lukuto referendum pubula pijaka mambu ya bankindu ya ondevandaka mambu ya tubamaka mingi na manaka kisalu ya ngonda ya tatu. Ampito zabakana kukoma chanson na mambu ya kuizaka na kuluta ngilumbu ya bubu ya na kati ya kizunga ya Kongo Central wapisika ankangu ya Mbanza Matadi na kisantu kuiza kufwe masamu na mamu metala kankalankani ya kinza zipi ya maza. Ampito zabakana kunengumukana Moyen-Orient samu na kutubila ngwizani ya mvutukulu ya ndembama kati na Amerika na Iran bagi kuiza kutsala mukanda ya ngwizani ya ndembama na kilumbu ya tanu ya sabale beto ikede. Yabanda kese mingi batata ba mama bilandi ya bifikula tele 50 kuvanda jaka kintu dina beno nantola bifikula tele 50 samu na kupesa beno manaka ya inda bantu na ndinga ya Kikongo ko kila mbote na beno news. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre.
Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Mbote pe bandela pochela mno banson baye bosilongo mibongo bayiki po bulondisa ngwa biso olokota lingala yambo ya buzindi bongo la buzindu sikato ndo bokuswa basa suka ya sanza ya misato po abakeni beko ya Kongo Democratique ya pepa imolelo basi bongo ko jwa makuna na likita mwemoko likabongo ko sale mapuya bolandeli bongo mambi matali bongo penza mobeko ya buku likonjo batali si bongo po abondimi iyo pe boboyi referendum pe botali sur lenge kano si bongo penza ko kabola ngambo na ngambo po ete bakeni beko ya tuka ino Kivu pe Ituri basi ki bongo penza komitali sama ete bakolika bongo ko jwa mate na makitamiki wa pepa zaki bongo moko ya mambi mai boko na ebola ebomisi bongo baimboka koleka motango kama tuku mitano mobimba oyo basi bongo ko wa batalisi bongo na bituka babale tuka na Kivu pe Ituri wa pepa ibai riposte ba koleka bongo senga ete boko na momoleka bongo ko palanganisa mate na itando mobimba ya ekolo Congo Démocratique. To kolobela mambi matali bongo bitumba ya bai moyen ya pepa imokolote boyoka ni mokolika bongo tama o mikolo mikimu musibongo ko talisa mwa mitano ya sanza motosibongo jomana yango na Suisse pepa ibakolika bongo kolandela mambi mayepu ya bozong sikimia ongambo na ngambo mbote pese ngwa mingi ya koza mino banson baye bose ngwa mibongo bayike po bolandi sangwa biso lokote lingala to fongol bongo basangwa biso mambi matali bongo likita ya suka sanza ya misato pa bakini mebeko ya ekolo Congo Démocratique lokwa basi bongo penza ko talisa okati ya ekolo mwa biso mwalelo ndize bongo likita ya suka po abosuki si sanza ya misato boke bongo na bopemi bakini mebeko bakoleka bongo kozonga kaka na sanza ya dibwa oyo basi bongo penza ko talisa kasi po ya sanza ya misato mozaki bongo mambi matali bongo bokengi bolandelete bokengi moleka bongo mumela na etando mobimba ya ekolo Congo Démocratique pe bolandeli mambi matali bongo bozangi boyokani na bitumba moto si bongo ko jomana yango ba mikoloto miki mimiseki bongo ko chama pe mambi matali bongo boponi mobeko ya boponi iyo pe boboyi oyo moseki bongo talisa po ete baimbo kabaleka bongo ko jwandingisa ya bolobi penza maimoko leka bongo mitalisa matepo ya mbala ya mibale lisusu na ekolo mabiso wa pepa basi bongo kotalisa mobeko ya referendum lokwa batalisi bongo lopoto ezali bongo moko ya mobeko moseki bongo kotiama na yango moseki bongo kabola penza baken mebeko ongambo ya bayi mpifo pe batelemeli mpifo pe ongambo ya bayi tuka Ituri pe Nord Kivu pe pa iba koliki ete sengeli bongo kimia moleka bongo kota boye bate mambia mobeko momoti bongo tia mbilinga okati ekolo biso ko ezala ongambo ya batelemeli mpifo bengi bongo bayo opposition pe pa iba seki bongo kotia penza ba milulu miki aussi bongo ko bomisa pe ba imboka okati ya ekolo Congo Démocratique Nzambi na bopemi wa bango na bozungi na sanza ya dibwande bakoleka bongo ko talisa mambi mususu poya ntombo pe bokeli boso ya ekolo Congo Démocratique. Toju bongo lokase ya bolobeli mambi matali bongo bokona ebola mwemosi bongo kobomisa baimboka motango kama mitano mobimba wapepa ibasi bongo kobungisa bomo babango oyo motali si bongo ba riposte ba ko senga ete na mbalamatari ya ekolo Congo Démocratique ya lika bongo kotia ba makoki biki po ya busungi penza baimboka balika bongo ko mitalisa mapo ya bo palanganisiti bokona ebola na etando mobimba ya ekolo Congo Démocratique boebete bokona ebola mojomi bongo na etuka Nord Kivu pe Ituri wape pai basili bongo kotalisa ete ezali bongo moko ya mambi matali bongo lolenge kani baimboka baleka bongo kobika kasi boko no moemosi bongo penza kobomisa baimboka Ituri kubosokoli maboko tango iso pe na mai mapito na sabuni oyo si bongo kotalisa kolongola nzinga bosoto momosi bongo joma nzinga biso pe na bamolongo na bamasanga bike basi bongo kosunga ekolo Congo Démocratique na butindi misolo ya busungi ete bokono momoleka bongo ko palanganisa mate na etando mobimba ya ekolo Congo Démocratique.
na ngumba mokonzi Kinshasa esengea mnobo ebati Daniel Bumba Lubaki mwangeli ya ngumba meya tambola kibongo na itini ya zando monene awa na ngumba Kinshasa po ya butali lolenge kani ngumba to pezando mwango moko likabongo penza ko tongama wa pepai bolongo libosoto pe butali sipenza makamba ike moko likabongo kolongo banati onte ya zando mwabiso na bokiti mwaye Daniel Bumba Lubaki asi bongo penza ko pesa matondo mingi na bayengumba mokonzi Kinshasa bateki bazando babase kibongo ko joma wana atalisi bongo na bamakoki biki bibesi bongo ko joma na yango puya boyiblo linge kan bakoki bongo ko landela mambi mayepuya bo vandisi penza ete bana mboka balika bongo ko sala mosolo baona lolenge molongo bani boyebi ete bosoto mwemo ko lika bongo ko joma nzinga na biso na kati ya zando monene ngumba Kinshasa ndi moko lika bongo ko tia penza ete ngumba Kinshasa mo lika bongo penza ko joma na langi ngwa esikate lokolela ka bongo tango banoko na yango bako lika ete mambi mayemoko lika bongo ko sunga baye ngumba Kinshasa po ya bufongolizando o mikolo misi bongo ko tikala o mambi matali bongo 3 vale awa na ngumba Kinshasa ba pulusu bakendeki bongo ko bengana baimboka babako lika bongo ko vanda kuna batali sete bongo bisika ya bovandi te pambate bako lika bongo tali sete bokengi bozangi bokengi ngaki moko bangai to pe sécurité moko lika bongo ko jwa mapenza onte eitini ya bango to nda bango bazali bongo na lolaka ya Bedin Kenge toyena ningisa bakonzi pona bandeko na biso baza pembeni awa o batongi bandako illégalement o l'état ebité na minito ndenge toza awa tozaka na musala moko tobimise na bango libanda na biloko na bango nyonso bamaki awa tobuki bandako nyonso et puis totumbi est-ce que toyokani tobuki bandako nyonso totumbi yango avant tobima awa mission na biso ezaka moko yango tikaye alongoli biloko na ye nyonso libanda biso tobuki tosala musala biso toyokani eloko ya bato wana lokola brosse à dents po kotia yango na monoko na ote tobandaki malamu na ngonga oyo tokomi na suka auti kosowa na mokonzi alobi na félicité bino mpona mosala oyo esalami lelo awa motu moko te apesi biso rapport ke bayibi biloko na ye obie basali boye tosepeli mpona discipline oyo bolakisi lelo ekozala malamu discipline wana ekola na mikolo nyonso tokozalaka na mosala lolenge boye ezalaka obele ndenge wana na yango po tozwa bino ngonga ebele te unité na unité koambake na kati ya moko na misato na bango kozonga na baunité respective mpona continuité ya mosala boye te fini Domingi bapushe ngumba Kinshasa mokolo ya zumi na misato ya sanza ya motoba ya mobunyo somolongo mobimba moleka kabonko kondola mokolo ya bandundu apepai basi bongo penza kotalisa po ya bai fondation Mwimba Texas basi bongo penza kosenga na bakambi ba ngumba Kinshasa balika bongo penza komikotisa po ya buti bongo ba makoki biki po bosungi bango to landa bango bazali bongo lolaka ya Glody Matula Fondation Mwimba Texas yango lokolo ezali fondation ya liboso pe ezali base ya ba fondation awa na kati ya République démocratique du Congo ndeto sanganaki awa elongo na makasi pe appui ya fondation Pierre Fabre ndeto sanganaki awa pe ensemble na ba partenaires mosusu ba compagnie biso je vois fondation Kadima fondation Pierre Fabre et IAF na ba partenaires mosusu ba compagnie biso po ete to sangana lelo pona ko sensibiliser banuni ndenge tozoloba mingi ke tozali na posa gouvernement etia maboko na makambo oyo esengeli pona protection ya bapo ba crème oyo bandundu basalela mingi eutaka kaka libanda tozali na besoin ba décideur basala en sorte que ba crème wana ekoma kosala maawa yango wana tozali même na ba pour parler na fondation Pierre Fabre parce que na ba mboka mosusu bazali déjà kosala ba crème wana pour ne pas prendre exemple musika na Brazzaville déjà Fondation Pierre Fabre na association Johnny Chancel déjà installé vraiment usine mobimo ezali ko sala ba crème pourquoi pas biso na République démocratique du Congo na effectif to l'équipe même Brazza alors que toza na usine moko te o esala ka ba crème wana yango vraiment tozolo bana ba décideur beaucoup plus na ministre ya santé nationale et provinciale et puis qu'il y ait moko le chef de l'État monsieur Antoine Félix Tshilombo akanisa pe bandundu po ete ba crème ekoma kosala en République démocratique du Congo et kozala toujours le kumu na ye
Omambi matali bongo lisanga le fourmi na bokamba miagere di kala majedo azali bongo moko ya baken mebeko ya ekolo Congo démocratique neteni afuna bakende ki bongo kotala penza moko ya bango mama Louise ase ki bongo kowa puya lokumu ya bailisanga le fourmi na bokamba miagere di kala to nda bango na mai base ki bongo sosolisa Moi biso ki otala mama la biso ba ndeko na biso afulenge ba utero misa mama biso to donc tant que yaka ezala ko na sécurité ezala ko na koyeba ke moko na biso tango kweli azana pasi na tama pasi to yi so li pe bisengo eza mama be biso abo na biso to ya donc ba kotala na ba yi si pe lisusu na honorable Géry Dikala zape apambola yo okende liboso na elembo oyo yo tindeli biso tozali kosatandre na yango te vraiment nzambe apambola yo okende liboso merci beaucoup visite oyo emarke nga makasi vraiment awa bafourmi baye kotala ngai ndeko na bafourmi malgré nazalaka mpe neti kamwa likutuma namonanaka na mwa moko mais sikoyo emotive nga vraiment makasi emotive nga makasi mpona nazali kosatendre même pas na yango vraiment nasepeli makasi mpe etelemisi nga lisusu matondo mingi sango ende kabuli bongo me maso tolingile kipo sango biso lokute lingala be banso bojo ki biso nzela sika bo ando bokusho basango lelo suka ya bakeni mibeko po ya sanza ya misato ya mobu moto si bongo jomana yango apepai balobeli bongo makama maike pe kuna ndisa mambi matali bongo mobeko ya referendum esi bongo kotia mbilinga na bokaboli ongambo ya ba impifo pe bateli melimpifo Bokona ebola mosibonko bomisa baimboka ko eka motango nkama mitano mobimba basibonko bungisa bombo imabango ba riposte basingi bongo lisungi na mbola matari ya ekolo Congo démocratique Omambi matali bongo boyokani ya bai isa pe Iran wa pepa imokoloto mokolka bonko tamo mikolomike po ya boye blonge kanbale ka bongo kolandela mambi mai matondo mingi na banso boje kingonga pa bolandi basangwa biso be banso boje ki biso nzela bokene mbango na nzela singa monde na ko betaka ba 8 tono etando 50 tono sede na bozindo bobeti bongo bana mboka Kongo tukutani bongo malobi pa basango mosusu lokote linga. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.